Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today I will start the 5th English chapter of class 9 and the name of the chapter is A Visit to Kaziranga and Sivasagar. And we will read part 3 today. Marmar Satra Satri Hokol, Aji Ami Novam Srenir Ingrazir Ponsamti Pat Alusuna Korim or Pashti Nam hoise A Visit to Kaziranga and Sivasagar. Students, I hope you remember what we discussed in the last part. In the last part, we read about Trisha and Lohit and about their visit to the Kaziranga National Park and Sivasagar. Prothome teoluke Kaziranga National Park ole gol tar pisot teoluke kot ahi palehi Sivasagar ahi palehi. Aru aji ami pohim je tak teoluke ki sabo ba teolukor ki obhiggota hoy kene dhoronor anubhav hoy. So let's get started. They set out to see the Sivasagar tank. Prothome teoluke ki sabole gol? They set out to see the Sivasagar tank. Sivasagar pukhuri sabole gol. Prothome teoluke ki sabo gol? They went to see the Sivasagar tank. Sivasagar town is named after this tank. Aru Sivasagar namtu keneke pale? Ei sohorkhonor namtu Sivasagar keneke nu hol? Ei pukhuritur parai hol. Pukhuritur nam ki asile? Sivasagar hoine? Ei sohorkhonor namtu tar parai hol. So Sivasagar town is named after this tank. Tank here means pukhuri. Ei pukhuritur namor parai sohorkhonor namtu hol ba namtu pale sohorkhone. It is situated right in the heart of the town. And where is it located or situated? Sivasagar tank ba Sivasagar kot ase pukhuritu kot ase right in the heart of the town. Ekdom sohorkhonor mazmuziate ase. Here is the Bor Pukhuri, said their mother as they got out of the car to walk towards the tank. Jetia teoloke garir pora nami pukhuritur usorle gol make dekhwai dile. Ki buli kole? Here is the Bor Pukhuri. Thora eto look at this picture. Here is the Bor Pukhuri. He buli make kole. Bor Pukhuri asked Lohit. He was surprised. Teoloke to Sivasagar sabole ahise hoine make nu kele Bor Pukhuri buli kole. So he said, Bor Pukhuri? I thought it was called Sivasagar tank. Tita hi kole moi to Sivasagar tank bulihe Sivasagar bulihe bhabisilu tumi je Bor Pukhuri buli kola. It is also known as Bor Pukhuri. So their mother told them that it is also known as Bor Pukhuri. Sivasagar tank is also known as Bor Pukhuri. Ebli bujai dile je an eta nam hoise Bor Pukhuri. See how big it is, mother said. And their mother said that look at Bor Pukhuri. It is so big. It is a tank dug by Queen Ambika, consort of King Sivasagar. So it is named after her husband. It is dug by Queen Ambika. Etu kune khondaisile pukhuritu Rani Ambikai. Aru teo kar potni asile? Tekhet asil Sivasagar potni. He karne tekhetor potir mane husbandor nam ki asile? Sivasagar. He karne pukhuritur nam ki hol? Sivasagar. Okay. Look at the temple, Trisha said, pointing at the temple on its back. Our Bor Pukhuri parted thoka mondir tolo angulia di kole. Look at the temple. Se kole mondir tole swasun hebli kole. That is Shiva Dole. So what was that? That is Shiva Dole. So look at the picture of Shiva Dole. This is the Shiva Dole. So we kanole swasun. 104 feet tall. So what is the height of Shiva Dole? It is 104 feet tall. You must remember. Okay, monat rakhiba. It is dedicated to Lord Shiva. Okay, dedicate mane usorga kora hoise. Okay, kar namot? Lord Shiva. Bhagavan Shivar namot. And is the most sacred of the 3 temples. Yate aru andutao Mandir ase, and this is the most sacred, most holy one. The other 2 are Vishnu Dole. What is the name of the other temple? It is known as Vishnu Dole, dedicated to Lord Vishnu, and Devi Dole, dedicated to Goddess Durga. Our Anduta Mandir naam hoise Vishnu Dole or Devi Dole, and Vishnu Dole is dedicated to Lord Vishnu, and Devi Dole is dedicated to Goddess Durga. Durga Gokhani namot usroga kora. Namot tekhetor namot bonua mondir. Aru Vishnu Dole to hoise Bhagavan Vishnu namot bonua.
Wow, look at that golden dome with the pinnacle on the topmost part of the Shiva dole, Trisha exclaimed. Trisha khub excited hoy ki kole je swason look at the pinnacle. So look at the golden dome with the pinnacle on the topmost part. That means she is referring to this part. A part tur kotha koise dekhisane upor golden dome eta ase etu makok dekhwai dise. That is 7 feet high and is called Colossi. Their mother said, titia maake taik bujai dile je hetu Colossi buli koa hoy aru kiman ukho 7 feet. It is 7 feet high. And all the 3 temples you see on the bank were built by Queen Ambika, consort of Shiva Sinha. Aru koise aru ei je tinita mondir tumaloke dekhisa ba ei tinita mondir kot ase pukhuri parot ei mondir keta kune bonaisile Queen Ambika, tekhet Shiva Sinhar patni asile. They visited the Thai museum located on the bank of the Sivasagar tank. তাৰ পিছত তেওঁলোকে কোট গল টাই মিউজিয়ামলৈ গল আৰু মিউজিয়ামটো কোট আছিল বৰপুখুৰীৰ পাৰতে ওকে অন দ্য বেংক অফ শিৱসাগৰ ট্যাঙ্ক তাতে আছিল টাই মিউজিয়ামত জানা ন যত ধুনিয়া পুৰণি বস্তুবোৰ খুব সুন্দৰভাৱে সংগ্ৰহ কৰি থোৱা হয় and were fascinated মুগ্ধ হৈ গৈছিল কিয় by the swords কি দেখিলে তেতিয়া He ahumor dinor, rozar dinor, swords, torwal, clothes, okay? Teolukor rozar, ras prohador, teolukor, ba teolukor ras porialor kapur, manuscripts mane pandulipi, okay? Goblets mane hoise piola. So it's a kind of vessel from which they used to drink water or liquids. Plates and other rare antiques mane hoise durlabh puroni bostu of the rulers preserved there of the rulers mane ahom hokolor ba telkor rozar ei bostubur sundor bhabe tat সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে কি ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকৰ কাপোৰ কি ধৰণৰ তেওঁলোকে ইউটেনসিলস ব্যৱহাৰ কৰিছিল পিয়লা আছিলে তেওঁলোকৰ আৰু কি আছিলে পাণ্ডুলিপি আছিলে ন আৰু কিছুমান দুৰ্লভ পুৰণি বস্তু তেওঁলোকৰ তৰুৱাল কাপোৰ বিভিন্ন সো লুক এট দ্য পিকচাৰ এই ফটোবোৰলৈ তোমালোকে ছবিবোৰলৈ মন কৰাছোন ওকে এবোৰ লাষ্টখন চোৱা আহোম ৰজাৰ কাপোৰ তেওঁলোকৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ খুব ধুনিয়াকে সংগ্ৰহ কৰি থোৱা হৈছে টাই মিউজিয়ামত let's go to see the Joysagar tank another very beautiful tank their father said getting into the car so now they got into the car then their father said aru eta sundor pukhuri ase nohoy ahasun ami etia tale jao and what is the name of the tank it is known as Joysagar ar pukhuri tur naam ki Joysagar this tank was dug by the Ahom king Rudrasagar etu kune khundaisil Ahom Raja Rudrasingha in memory of his mother Hoti Joymuti Makor ki smriti teo ei pukhuritu khundaisil tekhetor naam ki Rajar naam Rudrasingha aru makor naam Hoti Joymuti tumaloke hokolue hunisa Hoti Joymuti naam tumaloke jana hoyne why is she called Hoti asked Trisha The Hoti buli kyo kwa hoy Hoti Joymuti buli ami kyo ko she asked She sacrificed her life for her husband se teo nijor poti ba shamir karone nijor jibon usorga korisil ba tiag korisil she was tortured by Lora Raja so who tortured her kune tok otyachar korisil tekhetor naam asil Lora Raja This cruel king, Nisthur Raja jane ki korisil, either killed or maimed young men. Teolukor mane junbur deka lora asile teolukok ki mari pelaisil nohole ba maimed kora mane ki janane it is known as অংগক্ষত কৰিছিলে okay অংগক্ষত কিয় কৰিছিল শুনাছোন This cruel king either killed or maimed young men of his kingdom. The Ahoms believed that only a physically perfect person could ascend the
throne ascend the throne মানে হৈছে সিংহাসন সিংহাসনত উঠিব বা সিংহাসনত বহিব পাৰে কেনেকুৱা এজন মানুহে সিংহাসনত বহিব পাৰে যাৰ কোনো শাৰীৰিক মানে শৰীৰটো একদম ধুনীয়া হৈ থাকিব লাগিব নিখুঁত হ'ব লাগিব অংগক্ষত হ'ব অংগ যোনটো মেইম বুলি কয় অংগক্ষত হ'ব নোৱাৰে আৰু কিবা যদি অংগত কিবা মানে অসুবিধা থাকে অংগক্ষত হয় তেতিয়া সেই মানুহজনে কি ৰজা হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে লৰা ৰজা খুব নিষ্ঠুৰ আছিলে তেখেতে কি কৰিছিল তেওঁৰ মানে কিংডমৰ ৰাজত্ব যিখিনি এৰিয়া অঞ্চলৰ ডেকা লৰাসমূহক কি কৰিছিল মাৰিছিল বা কি কৰিছিল অংগক্ষত কৰি দিছিল ৰাজ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰৰ লগত তেনেকুৱা ডেকা লৰাবোৰৰ লগত স্পেশালি তেনেকুৱা কৰিছিল so Joymati was taken a prisoner she was tortured because she refused to reveal the whereabouts of her husband whereabouts মানে অৱস্থিতি বা অৱস্থান so তাৰপিছত Joymati কি কৰিলে তেওঁ লৈ গ'ল okay প্ৰিজনাৰবোৰক যেনেকৈ লৈ যায় কয়দীবোৰক তেনেকৈ লৈ গ'ল কিয় লৈ গ'ল কাৰণ জয়মতীক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল যে তেখেতৰ where her husband was তেখেতৰ হাজবেণ্ড ক'ত আছিলে স্বামী ক'ত আছিলে কিন্তু তেওঁ কেতিয়াও নকলে যে লোকেশনটো আমি যে ইংলিছত কওঁ লোকেশন হয়নে ধৰা অৱস্থানটো তেওঁ কেতিয়াও নকলে কিয় সুধিছিলে কোৱাচোন কাৰণ তেখেতকো অংগক্ষত কৰিলেহেঁতেন তেওঁ যেন ৰজা হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে তেওঁকো বিচাৰি ফুৰিছিল আৰু তেখেত ঘৰৰ পৰা পলাই গৈছিল কিন্তু জয়মতীয়ে লৰা ৰজাক কেতিয়াও কোৱা নাছিলে যে তেওঁ ক'ত আছিলে After being inhumanly tortured for 14 days, Joymati died. And Lora Raja tortured her for 14 days. Inhumanly মানে অমানৱীয় ভাৱে আৰু 14 দিনৰ পিছত তেখেতৰ মৃত্যু হয় এই অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি তেখেতৰ মৃত্যু হয় So sad, said Trisha. Could Gadadhar Sinha become the king? তেতিয়া তৃষাই কৈছে ইমান যে দুখ লগা কথাটো তাৰপিছত সুধিলে মানে জয়মতীৰ গিৰিয়েকৰ নাম কি আছিলে গদাধৰ সিংহ হয়নে নহয় সো গদাধৰ সিংহ যে পলাই আছিলে ক'ত আছে সেই কথাটো জয়মতীয়ে লৰা ৰজাক কেতিয়াও নকলে সেই কাৰণে জয়মতীক অত্যাচাৰ কৰি মাৰি পেলালে তেতিয়া তৃষাই সুধিছে যে তেওঁ গিৰিয়েকৰ কাৰণে ইমান উছৰ্গা দিলে হয়নে নহয় নিজে মৰিবলৈ সাজু আছিলে তেতিয়া ক'লে যে গদাধৰ সিংহই পাছলে ৰজা হ'ব পাৰিলে নে yes তেতিয়া কি ক'লে মাকে ক'লে পাৰিলে yes Oh, how beautiful and blue the waters are, Trisha exclaimed as they walked up to the Joysagar tank. And here too are temples. আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া এনেকৈ কথা পাতি যেতিয়া জয়সাগৰ মানে পুখুৰীটো পালেহি তেতিয়া কি বুলি ক'লে তৃষাই so oh how beautiful and blue the waters are যে পানীবোৰ ইমান ধুনীয়া আৰু ইমান নীলা সেই বুলি ক'লে আৰু কি ক'লে ইয়াৰ And here too are temples. আৰু ক'লে যে ইয়াতো দেখোন মন্দিৰ আছে here are temples too. Yes, said the mother. After some strolling for a while, অলপ তেওঁলোকে তাতে ফুৰিলে খুজকাঢ়িলে so they enjoyed the beautiful scenery. Their mother said, we will come back here again tomorrow evening. So what did the mother say? So it is all for today. Again we will come back when the next evening কৈছে কাইলে সন্ধিয়া আমি আকৌ আহিম ফুৰিবলৈ ইয়ালে they went to see the Rang-ghar so now they went to see the Rang-ghar এতিয়া কি চাব যাব বা গ'ল Rang-ghar চাবলৈ যাব the roof is shaped like an inverted boat আৰু Rang-ghar roof মানে ছাদটো দেখাত কেনেকুৱা inverted boat inverted মানে উলুটা নাও এখন যেনেকুৱা হ'ব তেটো inverted boat ধৰা তোমালোকে দেখিছা ন নাও এখন suppose this is the shape of the boat okay inverted হলে কেনেকুৱা হ'ব উলুটা হলে এনেকুৱা হ'বনে শেপটো নাওখনৰ বুজি পাইছা suppose this is the shape of the কলো আৰু suppose this is the shape of the boat so if you invert it উল্টা হলে এনেকুৱা হ'ব so কৈছে সাতখন তেনেকুৱা it's like an inverted boat the Ahom kings used to sit here and enjoy sports their father explained ডেটাকে বুজালে যে আহোম ৰজাসকলে ইয়াতে বহি কি উপভোগ কৰিছিল they used to enjoy sports বিভিন্ন ধৰণৰ খেলসমূহ তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছিল তাত বহি Okay, look at the picture of the Rang-ghar. Here is a কৈছিলো
উপৰ চাটটো চোৱাচোন it's like an inverted boat উলটা নাওৰ নিচিনা হয়নে look at the top look at the roof okay it's like an inverted boat চোৱাচোন মন কৰা okay so the Ahom kings used to sit there and enjoy sports তাত বহি তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ ইয়াতে বহি ওপৰৰ পৰা তেওঁলোকে তলত কি খেলসমূহ উপভোগ কৰিছিল You mean a stadium? Lohit asked. Lohite kole, oh, tamne stadium neki he boli kole. Actually, an amphitheater. Amphitheater mane ki it's a kind of stadium, kintu uporot satkhon nathake. Etuk amphitheater boli koa hoy. Okay? Tomaloke meaning to sai loa. Amphitheater hoise mukoli prangon. Okay? Aru ki khel dhamali saisile tat soasun. It is an outdoor sports ground. Our tolat ki asile outdoor sports. Mane bahirot khela khelbur tat khelisil. Look at the shape. It is circular. Aru shape to ki dhonor asile ghuroniya. Jot mane tolat jot rozai saisil he thai dukhor kotha koise. The royal family would come to watch the indigenous games of Assam. Like bird fights, buffalo fights, their mother explained. Aru royal family, Ras Poriale, tat yate Rang-gharat ahi bohi, tolat e khemali homo saisil. Or indigenous sports or indigenous games. Indigenous mane hoise tholua. Okay? Tholua khel homo teonuke upabhog korisil. Ki dhonor tholua games? Bird fight. Okay? Sorai is a juddho hoy. Tomalke dekhisa no? Buffalo fight, ebur teonuke moh juice, no? Ebur te upor pora bohi ras porialor manuhe ebur upabhog korisil. You know, at that time, because of its structure, this was a unique monument. Aru structure tur karone etu ki asile eta unique monument. Unique mane onanya monument hoise kriti stambha. Not only in India, but in the whole of Asia. So it was a unique monument, not only in India, but in Asia. But in the whole of Asia. Father said, as they walked around it, teonuke jetia furit hundorke Rang-ghar to sai asile, titia ditake teonukok bujaisil. Who built it? Queen Ambika asked Lohit. Then Lohit asked his father, etu Queen Ambika, Rani Ambika e bonaisile ni? He boli hudhile. No, King Pramatya Sinha. Kune bonaisil? Who built the Rang-ghar? King Pramatya Sinha. Tomalike monat rakhiba. So the Rang-ghar was built by King Pramatya Sinha. Then they went to Talatal Ghar. Rang-ghar swar pisot teonuke etia kot jabo Sivasagar etia Talatal Ghar le jabo. Look at the picture of Talatal Ghar. So this is the Talatal Ghar. It does not look so good, said Lohit, a little disappointed. He was expecting to see something more grand. Disappointed mane nirah. Jetia teonuke Talatal Ghar ahi pale, titia Lohite ki olop nirah hol. Nirah hoye ki boli kole, it does not look so good. Oh, dekhate hun iman dhuniya nohoy. Tamne Lohite, he was expecting to see something spectacular. Khub eta dhuniya mane Raj Mahal ei dhorne sage Raj Prakhad dekha pam boli bhabisil. What you see now is the remains of the Talatal Ghar, mother said. Make ki kole je etia je tumi jitu dekhisa hetu hoise remains mane obohishta mathu. Se etu obohishta mathu he de ji dekhisa tumi. It had 4 stories above ground, further explained, and 3 stories underground. Detake bujaise je etu ki asile agote uporot keta Sari moholia asil. It had 4 stories above ground. Our matir upor kiman asile sari moholia asile. Underground matir tolat kei moholia asile 3 stories. Okay, 3 stories underground. Our matir tolat 3 moholia asil. Bhabasun titiai matir tolat 3 moholia aru uporat sari moholia. Detake koise swa agote eneko asile. Itia tumi ji dekhisa hetu mathu obohishta he. He karone sage tumar iman bhal loga nai he boli kole. There were 2 secret tunnels. Aru tat duta ki asile gupon hurongo. Okay, secret tunnels mane hoise gupon hurongo. Tolat je 3 moholia asile aru tat aru e Talatal Ghar duta ki asile secret tunnel gupon
সুৰংগ আছিল one which was 16 kilometers long আৰু এটা সুৰংগ how long was it was এটা আছিল কি 16 kilometers 16 কিলোমিটাৰ দীঘল আছিল এটা One tunnel was 16 kilometers long led to the Gargaon Palace আৰু সেই সুৰংগটোৰে গলে মানুহে কি গৈ পায় Gargaon Palace to পায় ওকে প্যালেস মানে ৰাজপ্ৰসাদ তোমালোকে জানাই তাৰমানে ধৰা তাত হেতু মানে কিটা সিক্ৰেট ৰাস্তা তাতে মনে মনে গৈ ৰাজপ্ৰসাদ পাবকে পাৰে and the other which was 3 kilometers long দুটা গোপন সুৰংগ আছে বুলি কৈছিল তোমালোকক এটা 16 কিলোমিটাৰ দীঘল আৰু এটা কিমান 3 কিলোমিটাৰ দীঘল led to the Dikho river আৰু এটা সুৰংগৰে গলে যেটো 3 কিলোমিটাৰ দীঘল হেতুৰে গলে কি গৈ পায় Dikho নদী পায় আৰু এটাৰে দীঘল সুৰংগটো হেতুৰে গৈ ক'ত পায় So, Gargaon Palace. এই কথাখিনি শুনি Lohit will be very excited. That কি কয় আহাচোন চাও Really said Lohit quite impressed. Lohit খুব প্ৰভাৱিত হল আৰু কলে really হসানে হেবলি কলে He was very excited when he heard about the secret tunnel. গোপন সুৰংগৰ কথা শুনি খুব excited হল Can we go through one tunnel to the Dikho river? আসত হি কি কলে আমি এটা সুৰংগৰে Dikho নদীলৈ যাব পাৰোনে হেবলি সুধিলে No, we can't. It is closed now. কৈছে নাই আমি এতিয়া নোৱাৰো এতিয়া এই সুৰংগবোৰ বন্ধ কৰিছে I wish it were open. It would have been. I wish it were open. It would have been such an adventure for tourists. Tourist মানে হৈছে পৰ্যটক Trisha said. Trisha কি ক'লে এই সুৰংগবোৰ যদি মানে খোলা থাকিলহেতেন মানে পৰ্যটক সমূহে খুব ভাল পালহেতেন হয়নে তেনেকে গৈ সুৰংগৰ মাজেৰে গৈ ধৰা ৰাজপ্ৰসাদ পালে এটা সুৰংগৰে গৈ Dikho নদী পালে so the tourists would have been so excited it would have been a kind of adventure for them তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা adventure হলহেতেন অভিযান যেন হলহেতেন They stopped for a while at the Rudrasagar tank তলাতল ঘৰ পিছত তাতে ক'ত গ'ল Rudrasagar tank তাৰ পিছত কি পুখুৰীটোলে গ'ল Rudrasagar During their 3-day stay, they had a good time visiting most of the historical sites in and around Sivasagar town. Aru তেওঁলোকে তাত কেইদিন আছিল 3 দিন. And during that time, they visited most of the historical sites. ঐতিহাসিক ঠাইসমূহ খুব সুন্দৰকে তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিলে. They visited the Gargaon Palace about 15 kilometers from Sivasagar. তাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু ক'ত গ'ল এই 3 দিনত তেওঁলোকে গ'ল Gargaon Palace Gargaon ৰাজপ্ৰসাদলে গ'ল আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা কিমান দূৰ শিৱসাগৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ It is a 4-storied building আৰু এটো এটা কেনেকুৱা বিল্ডিং 4 মহলীয়া building okay it is a 4-storied building Look at the picture This is the picture of the Gargaon Palace And each floor is built in আৰু প্ৰত্যেকটো floor কেনেকে বনাইছে চাৰি মহলীয়া প্ৰত্যেকটো floor কিদৰে বনাইছে each floor is built in gradually receding tiers মানে ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ ঠেক হৈ যোৱা আৰু চাৰি মহলীয়া হলেও প্ৰত্যেকটো মহলা কি হৈ আছে ক্ৰমান্বয়ে ঠেক হৈ গৈ আছে এইদৰে বনাইছিল চোৱাচোন প্ৰথমে চোৱা তাৰ নেক্সটটো চোৱা হয়নে সৰু হৈ গৈ আছে নে look at this one প্ৰত্যেকটো সৰু হৈ গৈ আছে নে যিমান ওপৰলৈ গৈ আছে হিমানে সৰু হৈ ঠেক হৈ গৈ আছে gradually receding tiers মানে ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ ঠেক হৈ যোৱা The top floor has a dome like roof মানে গম্বুজ আকৃতিৰ ছাদ আৰু ওপৰত কেনেকুৱা dome like roof গম্বুজ আকৃতিৰ ছাদ As they walked in and around the palace, Trisha said, once it must have been a beautiful palace. Who built it? আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া সুন্দৰভাৱে চাই আছিল তেতিয়া Trishaই ক'লে যে আগতে সাগে ইমান ধুনিয়া আছিল এই ৰাজপ্ৰসাদ আৰু সুধিলে যে কোনে বনাইছিল নো History says that Suklangmang, the 15th Ahom king, constructed a palace in 1540 with wood and other materials that were not very good. So, history কি কয় যে আহোম ৰজা কোনে Suklangmang তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ আছিল 15th Ahom king. He was the 15th Ahom king. And what was his name? Suklangmang. তেখেতে এই
পেলেচটো বনাইছিল, ৰাজপ্ৰসাদটো বনাইছিলে। কেতিয়া বনাইছিল? 1540। কিহেৰে বনাইছিল? কাঠেৰে, with wood and other materials that were not very good. কিন্তু সেই কাঠ আৰু যি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইবোৰ খুব ভাল নাছিলে. They were not of very good quality. But this present one was rebuilt by King Rajeshwar Sinha in 1752. কৈছে কিন্তু এতিয়া তোমালোকে যিটো দেখি আছা সেইটো কোনে বনাইছিল আৰু নতুনকে কোনে বনাইছিলে? কিং ৰাজেশ্বৰ সিনহা, ৰজা ৰাজেশ্বৰ সিনহাই বনাইছিলে। কেতিয়া? 1752. I will take you to Charaideo, said their father. কৈছে এতিয়া মই তোমালোকক চৰাইদেউলৈ লৈ যাম সেই বুলি ক'লে। Sukafa, the founder of the Ahom dynasty, made Charaideo his first capital. Sukafa, the founder of the Ahom dynasty. So, who was the founder of Ahom dynasty? We all know that the founder of the Ahom dynasty was Sukafa. And this is the picture of Sukafa. So, we can let's watch. And what did he do? He made Charaideo his first capital. প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিলে? তেখেতৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউত। And he was the founder of the Ahom dynasty. It is 22 kilometers away from Sivasagar town. আৰু চৰাইদেউ শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা কিমান দূৰ? 22 kilometers. And is worth visiting. Worth visiting means it's a place that you should visit. চাবলগীয়া ঠাই। What is there to see? Palaces, asked Lohit. Then Lohit asked his parents, "Tat saboliga ki ase? Rasprasad ase ni?" Hebli hudile. No, it has at least 100 Maidams. Teta ki kole? Rasprasad nai, kintu it has at least 100 Maidams. Kiman Maidams ase? At least 100. Tapisat Lohite ki kobo? Maidams? Prashna korise se, Maidam mane nu ki? Hebli hudise. Maidam was a burial ground of the Ahom kings. Burial ground মানে সমাধি স্থল। আহোম ৰজাসকলৰ আৰু আহোম kings and nobles. আহোম ৰজা আৰু ৰাজ পৰিয়ালৰ লোকৰ কি আছিলে? সমাধি স্থল। Okay? Burial ground মানে হৈছে সমাধি স্থল। আৰু তাক কি বুলি কয়? মৈদাম বুলি কোৱা হয়। So what is a মৈদাম? It is the burial ground of Ahom kings and the nobles. Many royal graveyards মানে হৈছে কবৰস্থান still exist in this place. আৰু এতিয়াও ৰাজ পৰিয়ালৰ বহুত কবৰস্থান তাত পোৱা যায়। The hillock of Charaideo was considered to be sacred by the people of the Ahom dynasty. They believed this place to be the home of their ancestral gods. আৰু সেই পাহাৰবোৰ সৰু সৰু পাহাৰ দেখিছানে? তাত য'ত মৈদামবোৰ আছে সেই ঠাইডোখৰক কি বুলি ভাবিছিল আহোমসকলে? যে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ যি ভগৱান আছিলে তেওঁলোকৰ ঠাই বুলি ভাবিছিল। হোম অফ দেয়াৰ এনচেষ্ট্ৰেল গডছ, তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ যি দেৱ দেৱী যাক তেওঁলোকে ভক্তি কৰিছিল, শ্ৰদ্ধা কৰিছিল, তেওঁলোকৰ বাসস্থান বুলি ভাবিছিল। Both Trisha and Lohit found their visit to Charaideo Maidam very interesting, and Lohit and Trisha found the place very interesting. They were very excited and happy to visit Charaideo. The world should know about this Maidam, said their mother. What did their mother say? That the world should know about this Maidam. Say, পৃথিৱীয়ে এই মৈদামখনৰ বিষয়ে জনা উচিত, হয়নে? হেবলি মাকে ক'লে। These have tomb walls just like the pyramids in Egypt. These have tomb walls just like the pyramids in Egypt. Tomb walls মানে মৈদাম। তোমালোকে ইজিপ্তত থকা পিৰামিডছবোৰ দেখিছা চাগে, মনত আছেনে? পিৰামিডছবোৰৰ শ্বেপ কেনেকুৱা? এনেকুৱা ধৰণৰ যে পিৰামিডছবোৰ থাকে, হয়নে? ভিতৰত কি আছিলে? Those were the burial grounds of the Egyptian rulers, হয়নে? ইজিপ্চিয়ান ৰজাবোৰক মৃত্যুৰ পিছত তাত কি তেওঁলোকৰ কবৰস্থান হিচাপে সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল, হয়নে নহয়? বা সমাধি হিচাপে। সো সেই ধৰণে তাৰ লগত তুলনা কৰিছে, পিৰামিডৰ লগত তুলনা কৰিছে। যি ধৰণে ইজিপ্তৰ পিৰামিড সেই ধৰণে আমাৰ মৈদামবোৰো একেই হে বুলি মাকে মানে এটা তুলনা কৰি বুজাইছে। These have tomb walls just like the pyramids in Egypt. The people know about the pyramids but not anything about these
Maidams, which are equally fascinating. So their mother told them that people all over the world know about the pyramids in Egypt, but very few people know about the Maidams in Charaideo. মাকে কৈছে যে পিৰামিডছৰ কথা, ইজিপ্তত থকা পিৰামিডৰ কথাটো গোটেই বিশ্বই জানে, কিন্তু আমাৰ চৰাইদেউত থকা সেই ধুনীয়া মৈদামবোৰৰ বিষয়ে বহুতে নেজানে আৰু তাক পিৰামিডৰ নিচিনা বুলিয়ে কৈছে, তুলনা এটা কৰিছে। It was a learning and also an enjoyable experience for both Lohit and Trisha. So, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা কি? It was a learning and also an enjoyable. তেওঁলোকে খুব আনন্দ পালে, ফূৰ্তি কৰিলে আৰু বহুত শিকিবও পালে। For both Lohit and Trisha, শিৱসাগৰলৈ গৈ কি তেওঁলোকে বহুত কথা শিকিলে, বহুত নজনা কথা জানিলে আৰু খুব আনন্দও পালে। We can come back again next year, Lohit said. Lohite ক'লে, next year, অহা বছৰ আমি আকৌ আহিম দেই, হে বুলি ক'লে। Next year, said his mother smiling. We will go somewhere else next year. মাকে মিচিকে হাঁহি মাৰি কি ক'লে? Next year, we will go somewhere else. অহা বছৰ আমি বেলেগ ঠাইলৈ যাম, সদায় একে ঠাইত ফুৰিম জানো? হে বুলি মাকে ক'লে। তোমালোকৰ চাগে মনত আছে, ইয়াৰ আগতে আগৰবাৰ তেওঁলোকে ক'ত গৈছিলে? তেওঁলোকে খুৰাকৰ ঘৰলৈ গৈছিল, তেজপুৰ। লোহিতে আকৌ তেজপুৰ যাব বিচাৰিছিল। দেউতাকে কি কৈছে যে আমি তেজপুৰ ফুৰিলোৱে, এইবাৰ এখন নতুন ঠাই চাম। তাৰপিছত ক'লে এইবাৰ আমি কাজিৰঙা আৰু শিৱসাগৰলৈ যাম। আৰু ইয়াতে আহিও তেওঁলোকে ইমান ভাল পালে যে লোহিতে কি ক'লে যে নেক্সট ইয়াৰ, অহা বছৰ আমি আকৌ ইয়ালৈ আহিম দেই। তেতিয়া মাকে ক'লে নাই, নেক্সট ইয়াৰ আমি এখন নতুন ঠাইলৈ যাম, সেই বুলি ক'লে। The writer is Shrutimala Dora. So, students, we have come to the end of the 5th English chapter of class 9. I hope you enjoyed reading the lesson. Now, to see if you've understood, let me ask you a few multiple choice questions. Who built the Rang-ghar? King Rudrasinha, Queen Ambika, King Gadadhar Sinha, King Pramatta Sinha. Rang-ghar to kune banaisile? Tumaloke janai, King Pramatta Sinha. Who built the Gargaon Palace? Gargaon Rasprahad kune banaisile? Suklengmong, Sukafa, Lora Roja, Raheshwar Sinha. It is Suklengmong. So students, we have come to the end of the 5th chapter. I hope you enjoyed reading the chapter. So see you again in the next class. Until then, take care. Thank you.